सुनो, ना उम्मीद क्यों होते हो? अल्लाह पर भरोसा नहीं, उसकी ताकत और कुदरत से बेखबर हो। वो तो हर शय पर कादिर है। एक वही तो है जो उम्मीदें पूरी करता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। फिर क्यों मायूस होते हो? यकीन रखो वो ये वक्त भी बदल देगा। खुशियाँ फिर से तुम्हारे हिस्से में आएंगी। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। आज बुरे हैं तो कल अच्छे ज़रूर आएंगे। भरोसा रखो, अल्लाह से बातें किया करो, वो तुम्हारा इंतज़ार करता है। उसके आगे आंसू बहाया करो, वो तुम्हारी ये आंसू मिटाना चाहता है। वो तुम्हारी दुआओं का इंतज़ार करता है। वो चाहता है तुम उससे मांगो ताकि वो उन दुआओं पे कुन फरमा दे। बस तुम बेयकीनी और बेदिली से मत मांगा करो। कबूलियत के यकीन के साथ उसके आगे झोली फैलाया करो। तुम उसको जब जब पुकारते हो वो तुम्हें सुनता है। वो नहीं देखता तुम उसके पास कैसे आ रहे हो, कितने वक्त के बाद आ रहे हो। वो तुम्हारी सदा हमेशा सुनता है। उसने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो तुम्हारा इंतज़ार करता है। दिन में 5 वक्त खुद बुलाता है। तहज्जुद के सजदों को तुम तक लेकर आता है ताकि तुम्हें सुने, तुम्हारी बेसकूनी दूर कर दे, तुम्हारी उम्मीदें भर दे। वो जब चाहता है कि हो जाए तो वो हो जाता है। सब्र रखो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उसकी देर तुम्हारी नज़र में देर है, जबकि वो अता अपने सही वक्त पर ही करता है। सब्र और यकीन रखो, वो तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम उसका शुक्र अदा करने में सारी उम्र गुजारना चाहोगे। वो जिसे अल्लाह के रस्से कहा गया है उसे थाम लेना, थाम कर उससे जुड़ जाना। इस ताल्लुक पर यकीन रखना। मुसाफिर जहाज में बैठते हैं तो पायलट से नहीं पूछते कि कहाँ ले जा रहे हो। उन्हें यकीन है कि जो मंजिल तय की थी पायलट वहीं लेकर जाएगा। वो ये तशवीश भी जाहिर नहीं करते कि कहीं पायलट रास्ता इधर उधर न कर दे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि पायलट जहाज को इधर उधर कर ही नहीं सकता। वो थक नहीं सकता, भटक नहीं सकता। अल्लाह भी तो हमें हमारी मंजिल की तरफ ही लेकर जाते हैं। वो मंजिल जो फलाह है, वो मंजिल जिसके रास्ते सिर्फ अल्लाह जानता है, और वो मंजिल भी जो अब्दी है। फिर हम बेसकून क्यों हों, हमें शकूक क्यों लाहक हों, फिर हमें आखिर तशवीश हो ही क्यों। अपना हाथ रब के हाथ में दे दें और पुरसकून हो जाएं। सूरह अल इमरान में इरशाद बारी ताला है, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना चाहिए, और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है। मुमकिन है जो तुम मांग रहे हो उसे ही तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया गया हो, मगर उसके मिलने का वक्त तुम्हारे सोचे हुए वक्त से मुख्तलिफ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम खुद ही नाउमीद होकर वापस लौट आती हो, क्योंकि तुमसे इंतज़ार नहीं होता। बस कभी कभार वो तुम्हें अपने करीब लाने के लिए तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ को तुमसे आर्जी तौर पर दूर कर देता है। वो इंतज़ार के ज़रिए तुम्हारा यकीन आजमाता है कि क्या उसके इरादों को ना समझने के बावजूद भी तुम उसके फैसलों पर यकीन रखते हो। तुम्हारी हर दुआ तुम्हारी चाहत से तुम्हारा एक कदम का फासला कम कर देती है, और हो सकता है जिसे नामुमकिन समझ बैठे हो
اس سے صرف ایک قدم کا فاصلہ ہی باقی ہو تو پھر یہ نا امیدی کیسی؟ جو لیتا ہے وہ واپس دینے پر قدرت بھی تو رکھتا ہے، جو تمہارے دل میں خواہش کو رکھتا ہے وہ نصیب میں اسے لکھ بھی سکتا ہے۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہوں جن کا تم نے انتخاب کیا، مگر توکل رکھو، اللہ رب العزت تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن کے لیے تم اتنا تڑپے ہو۔ ہر وہ آنسو جو تم نے اس کی رضا کے لیے پلکوں پر ہی ضبط کر لیا، اللہ رب العزت تمہاری ہر اس سسکتے ہوئے راز کا حساب اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ بے شک وہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر کیا انسان کو وہی مل جاتا ہے جس کی تمنا کرتا ہے؟ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، اور یقین رکھو اور حالات سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ آپ کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے۔ تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ آپ کو بنانے والا آپ کی ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ آپ کی کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد آپ ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں آپ بھلا چکے ہو۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے، مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ آپ کی ساری مشکلات دور کرے۔ دعا ہے اس غفور الرحیم سے آپ کو صحت و تندرستی دے۔ دعا ہے اس خالق سے آپ کی عمر دراز کرے۔ دعا ہے اس پروردگار سے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔